Ako si Marisa. I'm a public school teacher, married to Gerard nga usa ka pulis. Sukad sa among pagminyo, tulo ka tuig nang milabay, nag-abang ni og tuol sa akong in-laws. Karon nga duha na among anak, nangita ko og kabalhingan para maglain nami. And I thought, aduna ba'y mas maayo pa kaysa sa akong pamuyo karon? Kaduha na miming balhin og apartment nga giabangan. Ang una, barato tuod. Nag-3,000 ang buwan, pero lisod ang tubig. Ug gubot ang silinganan. Mao gani nga nasunog among balay kay dihay gilabay nga sigarilyo sa basurahan nga nagtipon og ra ug wala gyoy nagatiman. Plywood ra ang bungbong sa apartment. Maong ningdakop dayon ang kayo gikan sa silingan. Ug igo ra gyong nakadagan, pero walay nadala nga butang o sinina. Ikaw, safe ba ang inyong neighborhood? Na ako'y nakitaan nga arang-arang nga apartment nga tag 8,000 ang abang kada buwan. Pero mag-increase lagi gyud og 10% kada tuig. And did you know that in 2 years, akong mabayran 201,600 pesos na? Pwede na gyung pang down payment. Pero ako lang gilabay sa hangin. Kamu, pila na mo katuig nag-abang? Pila na imong gilabay sa hangin? Maayo na lang, I found Bayanihan Flats. Puyo dayon. What is Bayanihan Flats? Your own home in the city, within a planned community. Your own, not your rent. It's in the city, not in some town 2 hours away. A planned community, dili ra pasagdan. Duha ka klase ang unit sa Bayanihan Flats. Single flat ug double flat. Mga architects gyud ang nagbahin sa lugar. Gitawag ni og space planning. A single flat is complete with a living room, a kitchen, space for dining, sleeping, and a toilet and bath. What can you do with a single flat? Pwede siya og personal space. Good for 2. It can also be for a starter family. These can even be arranged for a shared living space for 6 people. Now, for a double flat, it is complete with all that you have in a single flat, but this time with 2 bedrooms, making it ideal for a family living space. Now, let me tell you about the Bayanihan Flats difference. It's as easy as ABC. A is for accessible. Ang Bayanihan Flats Mactan, 1 ride lang sa trabahoan sa MEPS, sa grocery, ug sa malls. Makaadto ka sa trabahoan, sa shopping, sa beaches, simbahan, ug bisag padung sa Cebu City. Makapili ka sa tricycle, jeepney, B-hire, ug bisan ferry pa. Sa yun ra kaayo. Aduna unya pud tay Bayanihan Shuttle nga mas makadungag pa sa ka-accessible niini. Mauna ang A, accessible. B, budget easy. Nganong matawag nato nga easy on the budget ang Bayanihan Flats? Naakini atong gitawag og puyo dayon. 0 down payment. Puyo dayon. Unsa ang puyo dayon? Sa puyo dayon, mahimo ka nga maka-move in. Unya na ang down payment. B, budget easy gyud. C, adunay community life tungod sa mga amenities sa Bayanihan Flats. Clubhouse para sa inyong mga parties, swimming pool, ug pocket parks and gardens. Pwede mong maglingkod-lingkod or relax lang. And guess what? Naay village shopping and dining center sa tugkaran sa imong Bayanihan Flats home. Restaurants, convenience stores, laundry, pharmacy, all for your convenience. Diba? Nice show! The Bayanihan Flats community will have 24/7 security para dili lang bisag kinsa ang makasulod sa inyong lugar. And of course, parking for rent para sa inyong sakyanan. 5 easy steps to own your Bayanihan Flat. Step 1. Pili sa imong unit sa Bayanihan Flats. Ma-reserve nimo kini sa amount lang nga 5,000 for the single flat and 7,500 for the double flat. Kani nga reservation deposit, apil na ni sa imong bayad sa unit price. Step 2. Ang move-in fee nga maoy gamiton sa pag-andam sa mga connection sa imong unit. Ang move-in fee nga 30,000 for the single flat
o 45,000 for the double flat, pwede pag yung datadatahan or paid in monthly installments while naghuwat ka nga maka-move in. Then, step 3. Puyo na! Welcome home sa imong kaugalingon na bayanihan flat. Step 4. Mao pa ang pagsugod nimo og bayad sa imong down payment nga monthly. The monthly payment starts at 7,880 for a single flat o 15,760 for a double flat. Magbayad ka ani nga amount sunod lamang sa 12 months. Pero kana nga panahon, nagpuyo na ka sa imong bayanihan flat. Step 5. Mag-process na ta sa gitawag og migrate sa financing institution para sa imong balance. Choose from among 3: bangko, pag-ibig, or in-house financing. That's it! 5 easy steps to owning your bayanihan flats. Accessible, budget easy, great community life. No down payment. Puyo dayon!